नमस्कार फ्रेंड्स ओडिया रु इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पार्ट 6 वीडियो को मु आपण मानकु स्वागत करूची। ओडिया पैराग्राफ पई ए वीडियो रे मु नेथिबा टॉपिक हेउची स्नीज बा छिंको। ए स्नीज विषय रे किछि अजणा कथा हम ए वीडियो रे देखिबा एवं से सब को नै गोटे ओडिया पैराग्राफ तयारी करिकि सेथरे थिबा प्रत्येक सेंटेंस को हमें इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिकि देखिबा। आम ओडिशा रे जदि आपण नोटिस करिथिबे किछि लोक अछंती जो माने कि छिंकी सारला परे बा पाखरे थिबा केही जणे जदि भी छिंकी दियंती ताहाले से माने विष्णु एभलिया कहितांती। एबले गां गहरे जदि नोटिस करथिबे अजा आई एई मान को भलिया वयस्क लोकन को आगरे जदि के छिंकी देछि ताहाले पुओ जदि छिंकी देछि ताहाले सेने ताको बुढा एंति कहितांती एवं झियो जदि छिंकी देथांती ताहाले ताको बुढी एभलिया गोटे एक्सप्रेशन देइथांती। किंतु कोन पई ए बुढा बुढी बा विष्णु इत्यादि कहिथांती कोन पई कहिथांती जानिछंती कि आपण जदि जानि नाहंती ए वीडियो रे आपण ताहा जानि परिबे। कॉमनली ऑल अराउंड द वर्ल्ड जदि जणे छिंकी देइचंती ताहाले ता पाखरे थिबा लोक ब्लेस यू बा गॉड ब्लेस यू ए भली गोटे एक्सप्रेशन कहिथांती। कंट्री टू कंट्री आर ए एक्सप्रेशन रो टिके चेंज होई थाई पारे किंतु किछि ना किछि गोटे एक्सप्रेशन से माने कहिथांती। सो कोन पई एटा कहिथांती आसंतु ए पैराग्राफ टिक पढिले आपण सेटा बुझी परिबा। केही छिंकिबा परे लोकमाने काहेकि भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु कुहंती। एही प्रतिक्रियार उत्पत्ति पई विभिन्न कारण अछि। गोटिए विश्वास हेउची यह रोम रे आरंभ होइतिला जेतेबेले यूरोप रे बिबोनिक महामारी मातितिला। एही महामारी रो गोटिए लक्षण थिला कासिबा एवं छिंकिबा एवं यह विश्वास करा जाय जे पोप ग्रेगोरी 1 एही प्रथा सेमानकु मृत्यु रक्षा करिवो बोली आशा करी जने व्यक्ति छिंकिबा परे भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु बोली कहिवार परामर्श देइथिले। एही अभिव्यक्त अंधविश्वासरू मध्य उत्पन्न होइथाई पारे। किछि लोक विश्वास करंती जे ईश्वरंको आशीर्वाद मागिबार प्रथा आरंभ ହେଲା ଯେତେବେଳେ प्राचीन व्यक्ति भाबिले जे आत्मा वायु आकार रे अछि एवं शरीरर मुंडरे वास करे। तेणु करी छिंक हठात आत्मा को शरीरରୁ बाहर କରିପାରେ ଯଦି भगवान तुमको आशीर्वाद न करंती एवं ଏହା घटिବାକୁ प्रतिरोध न करंती। केतेक प्राचीन संस्कृति मध्य भाबिथिले जे छिंकिबा मंद आत्मा माननकु शरीरରୁ बाहर କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। छिंकुथिबा व्यक्तिକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ତୁମର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଛିଙ୍କିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବା ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ୟୁରୋପରେ ବିବୋନିକ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ମାତିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ ଏଇ ମହାମାରୀରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋମର ପୋପ୍ ଗ୍ରେଗୋରୀ 1 ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଙ୍କିଛି ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବା ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯଦି କହିବା ଯେ ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ୟାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ତାହେଲେ ସେ ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ସିଏ ଏଇଟା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ କହିବାର ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାଟା ବାୟୁ ଆକାର ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଛିଙ୍କି ଦଉଛେ ସେ ଛିଙ୍କର ଯୋଉ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମ ଆତ୍ମାଟି ବାହାରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ହବ ଯଦି ଭଗବାନ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ବାହାରି ଯିବାରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଛିଙ୍କି ଦେଲା ମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଯେ ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସବୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଗଲେ ସେମାନେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କବଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆମ ହାର୍ଟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ହାର୍ଟ କାମ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଛିଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ହାର୍ଟକୁ ଏଗେନ୍ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ
आमे समस्त भगवान पाखरे डाकुजे भगवान को आशीर्वाद मागुजे तांकर हार्ट अगेन काम करू अर्थात से अगेन जीवित रुहतु तो एई भलिया मध्ये गोटे विश्वास रही बर्तमान बोधे आप बुझी पारे जे आम ओडिशा रे जो एक्सप्रेशन सब कहते जन छिंकिला पर जंते कि विष्णु बा बुढ़ा बुढ़ी इत्यादि जो कही तार एक्चुअल मीनिंग होची जे आमे भगवान को डाकुचे गोटिए एवं होची कोन जे छिंकुचे तार दीर्घायु कामना करची अर्थात जो जेमति सब विश्वास रही आसला जे हार्ट काम करेनी आत्मा बाहर जीवो तो एई सबुर ओवरकम करिकि से लोकटी दीर्घायु हो बोली तार कामना करा जाय तो पाराग्राफ टी तो देखिले आपण जदि चाहुचंती ताहले वीडियो को एटी पॉज करिकि पाराग्राफ थिबा सेंटेंस सब को आपण निजे इंग्लिश को ट्रांसलेट करिकि ट्राई करंतु तापरे वीडियो को प्ले करिकि आपण ठीक करछि ना भूल करछंती कंपेयर करिनंतु वर्तमान आसंतु ट्रांसलेशन देखिबा फर्स्ट सेंटेंस केही छिंकिबा परे लोक माने काहे कि भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु कुहंती ए सेंटेंस देखंतु फ्रेजेस रहउची केही छिंकिबा परे गोटिए लोक माने काहे कि कुहंती गोटे फ्रेज आउ भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु एटा होची आउट फ्रेज जेहेतु देखंतु ए सेंटेंस रे काहे कि रहउची एवं एहा गोटे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस तेनु इंग्लिश रे ट्रांसलेट करला बेले ए सेंटेंस डब्ल्यूएच रे जो व्हाई रहउची काहे कि सेइथरु स्टार्ट नियाती होबो डब्ल्यूएच वार्ड रो वीडियो रहिची तार लिंक डिस्क्रिप्शन रे देइची जदि देखि नाहंती ताहले ता मध्ये देखि नियंतु तेनु ए सेंटेंस रो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखंतु व्हाई डू पीपल से गॉड ब्लेस यू आफ्टर समवन स्नीजेस के छिंकिबा परे लोक माने काहे कि भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु कहंती व्हाई डू पीपल से गॉड ब्लेस यू आफ्टर समवन स्नीजेस सेकंड सेंटेंस एही प्रतिक्रिया रो उत्पत्ति पई विभिन्न कारण अछि there are various reasons for the origin of this response there are various reasons for the origin of this response ए सेंटेंस टी देयर रु आरंभ होईची देयर विषय रे मध्य वीडियो रहिची जदि से स्पेसिफिक कोन पे देयर रु स्टार्ट होची जानिबा को चाहउछती ताहले तार लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन रे देइची ते वीडियो मध्य देखि नियंतु नेक्स्ट सेंटेंस गोटे विश्वास हेउची एहा रोम रे आरंभ होइतिला जेते बेले यूरोप रे बिबोनिक महामारी मातितिला ए सेंटेंस रे फ्रेजेस देखंतु फर्स्ट फ्रेज आछि गोटे विश्वास हेउची सेकंड फ्रेज एहा रोम रे आरंभ होइतिला एवं थर्ड फ्रेज जेते बेले यूरोप रे बिबोनिक महामारी मातितिला तन तीनटा फ्रेज रहिछि ट्रांसलेशन देखंतु गोटे विश्वास हेउची वन बिलीफ इज दैट ए देखंतु विश्वास ए सेंटेंस रे एहा गोटे नाउन सेहिति पई एटी आछि कोना बिलीफ जदि विश्वास टी गोटे वर्ब भलिया यूज हेतियो सेंटेंस रे ताले सेटी एटा आछि कोना बिलीव बी ई एल आई ई वी ई ए देखंतु बिलीफ बी ई एल आई ई एफ बिलीफ वन बिलीफ इज दैट एहा रोम रे आरंभ होइतिला इट ओरिजिनेटेड इन रोम एटा देखंतु गोटे कंफ्यूज हि परंती एहा रोम रे आरंभ होइथिला इथिला जेहेतु अछि एटा पास्ट परफेक्ट टेंस रे रहउछि तेनु इट हेड ओरिजिनेटेड एभली आसीथांता किंतु ए देखंतु इट ओरिजिनेटेड कोन पई कहै जायछि ना इट हेड आसीथांता जते बेले हमें से स्पेसिफिक पीरियड टा कहिथांते जेहेतु हमें स्पेसिफिक केते बेले होइथिला त टाइम टा कहि ना सेति पई एटा होछि कोन ना पास्ट सिंपल टेंस आसीछि एहा रोम रे आरंभ होइथिला इट ओरिजिनेटेड इन रोम केते बेले जते बेले यूरोप रे बिबोनिक महामारी मातिथिला व्हेन द बिबोनिक प्लेग वाज raging through Europe. One belief is that it originated in Rome when the bubonic plague was raging through Europe. Next sentence एही महामारी रो गोटे लक्षण थिला कासिबा एवं छिंकिबा एवं एहा विश्वास करा जाय जे पोप ग्रेगरी 1 एही प्रार्थना सेमानकु मृत्यु रक्षा करियो बोली आशा करी जनी व्यक्ति छिंकिबा परे भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु बोली कहिवार परामर्श देइथिले बहुत बहुत लंबा सेंटेंस रही बट देखते ताको केमती हमें ट्रांसलेट करूछु फर्स्ट अछि देखंती एही महामारी रो गोटे लक्षण थिला कासिबा एवं छिंकिबा वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ दिस प्लेग वाज कॉफिंग एंड स्नीजिंग तापरे एवं एहा विश्वास करा जाय जे एंड इट इज बिलीव्ड दैट पोप ग्रेगरी 1 एही प्रार्थना सेमानकु मृत्यु रक्षा करिवार आशा करी जने व्यक्ति छिंकिबा परे भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु बोली कहिवार परामर्श देइथे एट देखंतु
ए जो पोप ग्रेगरी ठू जो लास्ट रोचे सेंटेंस पर्यंत केमती ट्रांसलेट करिवे हमें पोप ग्रेगरी 1 परामर्श देइथिले पोप ग्रेगरी 1 सजेस्टेड कौन परामर्श देइथिले ना कहिबार परामर्श देइथिले पोप ग्रेगरी 1 सजेस्टेड सेइंग कौन कहिबार परामर्श देइथिले भगवान तुमको आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू केतेबेले कहिबार परामर्श देइथिले व्हेन जेतेबेले जणे व्यक्ति छिंकिबा परे आफ्टर ए पर्सन स्नीज्ड एवं कौन पे यही परामर्श देइथिले देखिबे यदि एही प्रार्थना सेमानंकु मृत्यु रक्षा करिवार गोटे आशा करी ये प्रार्थना सेमानंकु मृत्यु रक्षा करिवो बोली आशा करी एही परामर्श देइथिले तेनु in hope that this prayer would protect them from death ये जो पोप ग्रेगरी 1 ठू देखंतु केमती आसला पोप ग्रेगरी 1 suggested saying God bless you after a person sneezed in hope that this prayer would protect them from death complete sentence one of the symptoms of the plague was coughing and sneezing and it is believed that Pope Gregory I suggested saying God bless you after a person sneezed in hope that this prayer would protect them from death. तो केते लंबा सेंटेंस ला एवं याको छोट छोट फ्रेज रे डिवाइड करके केमते हम ट्रांसलेट करले देखंतु ए जो पोप ग्रेगरी 1 टू सेंटेंस एंड जो रुची एटा इटसेल्फ गोटे लंबा सेंटेंस एवं ता भितरे हमें कोन कोन स्टेटमेंट्स रहउची केते बेले परामर्श देइतले कोन पे परामर्श देइतले ए टाइप रो क्वेश्चन पचारि पचारि चलले आपण लंबा सेंटेंस को टिकु मध्ये इंग्लिश रे ट्रांसलेट करि परिबे एही अभिव्यक्त अंधविश्वास रु मध्ये उत्पन्न होइथाई पारे द एक्सप्रेशन मे हैव आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम सुपरस्टिशन अंधविश्वास इंग्लिश रे ताको सुपरस्टिशन कहै जाय ए देखंतु एही अभिव्यक्त एटा हमर दिस एक्सप्रेशन मध्ये कहि परिबे किंतु एटी द एई पई कहै जाय छे जो एही अभिव्यक्त कहूचे हमें स्पेसिफिक कहूचे कौन ना ये जो कौन पई छिंकिला पर गॉड ब्लेस यू कहजे तेणु जो एक्सप्रेशन टा हमें कहूचे हटा गोटे स्पेसिफिक कथा कहउतबार सेति पई एटी कोन ना द लागि छि सेई भले मे हैव होई थाई पारे जेतु पास्ट कथा हमें कहूचे सेति पई एटी मे हैव लागि छि ए मे हैव विषय गोटे स्पेसिफिक वीडियो मध्ये रहिछि जदि आपण देखिबा चाहउछथि डिस्क्रिप्शन लिंक देछि से वीडियो मध्ये देखि नियंतु नेक्स्ट किछि लोक विश्वास करती जे ईश्वर आशीर्वाद मागिबार प्रथा आरंभ है जेतेबेले प्राचीन व्यक्ति भाविले जे आत्मा वायु आकार अछि एवं शरीर मुंडरे वास करे लंबा सेंटेंस रहउछि किंतु देखंतु केमति ट्रांसलेट आछि किछि लोक विश्वास करती जे some people believe that आशीर्वाद मागिबार प्रथा आरंभ हैला the custom of asking for God's blessing began आशीर्वाद मागिबार प्रथा जोटा द कस्टम ऑफ आस्किंग फॉर गॉड्स ब्लेसिंग बिगेन जेते बेले व्हेन प्राचीन व्यक्ति भाविले जे आत्मा वायु आकार अछि एवं शरीरर मुंडरे वास करे व्हेन एंशिएंट मैन थॉट दैट द सोल वाज इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड resided in the body's head some people believe that the custom of asking for God's blessing began when ancient man thought that the soul was in the form of air and resided in the body's head. Next, तेणुकरी छिंक हठात आत्मा को शरीर बाहर करिपारे जदि भगवान तुमको आशीर्वाद न करंती एवं यह घटिबा को प्रतिरोध न करंती तेणुकरी therefore छिंक हठात आत्मा को शरीर बाहर करिपारे sneeze might accidentally expel the spirit from the body ए देखंतु हठात जो रहउची हठात रो मीनिंग होची ओडिया इंग्लिश रे आसीबो सडनली किंतु एडी सडनली मु न लगै कि एक्सीडेंटली लगै छी सडनली लगैले मध्ये किछि भूल नै मु एक्सीडेंटली ई फै लगै छी जे यार मीनिंग आछि जे हठात जो कहै जाउची यार मीनिंग आछि एक्चुअली हठात जो हमें छिंकुचे एवं तार जो एक्सीडेंटली बा भूलवशतः आत्मा बाहर जीवा सही टाइप रो गोटे मीनिंग रहउची सी पे मु एक्सीडेंटली कहछि आपण सडनली मध्ये लगै परिबे therefore sneeze might accidentally expel the spirit from the body केतेबेले ना जदि भगवान तुमको आशीर्वाद न करंती एवं एहा घटिबा को प्रतिरोध न करंती unless God blessed you and
prevented this from occurring. ए देखो blessed कौन पाई कहछ ना हमें एटा past tense रो कथा को जो belief टा जो कहूचे से past रे थिबा past time रे ए belief टा थिला तेनु सेइथि पे एटी past tense लागिछि तेणु कर छिंको हठात आत्मा को शरीर बाहर करि पारे जदि भगवान तुमको आशीर्वाद न करंती एवं एहा घटिबा को प्रतिरोध न करंती यार ट्रांसलेशन आसिला therefore sneeze might accidentally expel the spirit from the body unless God blessed you and prevented this from occurring expel जो expel रो माने होछु बाहर कर देबा नेक्स्ट सेंटेंस केतेक प्राचीन संस्कृति मध्य भाबिथिले जे छिंकिबा मंद आत्मा मानकु शरीरରୁ बाहर କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲେ ଯେ some ancient cultures also thought that छिंकिबा मंद आत्मा ମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ sneezing forced evil spirits out of the body ଏ जो spirit actually soul and spirit दुईटा सारार meaning आत्मा ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଛିଙ୍କିବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ sneezing forced evil spirit out of the body so forcefully ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ସେଇ ମିନିଂରେ ଏଠି ଆସୁଛି ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି ଫୋର୍ସ ଲଗେଇଛି sneezing forced evil spirits out of the body ତାପରେ କରିଦେଇ କଣ ହଉଛି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି endangering others endangering ହଉଛି ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି endangering others କଣ ପାଇଁ ନା କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି because these spirits might now enter their bodies total sentence ଦେଖନ୍ତୁ some ancient cultures also thought that sneezing forced evil spirits out of the body endangering others because these spirits might now enter their bodies next sentence ଛିଙ୍କୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା the blessing was bestowed ଏ ଯୋଉ ଦିଆଯିବା ତାର ମିନିଂ ହଉଛି bestowed ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଇଟା ମିନିଂ ରେ ବି ଆସେ the blessing was bestowed କଣ ପାଇଁ blessing ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ to protect କାହାକୁ ଛିଙ୍କୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ the blessing was bestowed to protect both the person who sneezed ଛିଙ୍କୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ others around him ତେଣୁ the blessing was bestowed to protect both the person who sneezed and others around him ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ many people believe that when we sneeze our heart stops working for a few moments. Many people believe that when we sneeze, our heart stops working for a few moments. Next, ଏବଂ ହୃଦୟ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି. And because the heart doesn't work, ହୃଦୟ କାମ କରୁନଥିବାରୁ because the heart doesn't work people pray to God to bless you and return your life ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି people pray to God ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି to bless you ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ and return your life ଏବଂ ତୋ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ and because the heart doesn't work people pray to God to bless you and return your life ओडिया रे थिबा सब सेंटेंस को हम इंग्लिश रे ट्रांसलेट कर देछु एवं एठी पूरा पैसेज टी इंग्लिश रे रहिछि आपण वीडियो को एठी पॉज करिकि पूरा फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत ए पैसेज टी को बड़ पाटी रे पढंतु जहा द्वारा आपनकर स्पीकिंग स्किल एवं प्रोनाउंसिएशन स्किल इंप्रूव हबो या परे मो मध्ये पैसेज टी को पढिछि आपण कंपेयर करि परिबे जे आपनकर जदि किछि मिस प्रोनाउंसिएशन रहिथिबो ताले कंपेयर करि परिबे Why do people say God bless you after someone sneezes?
There are various reasons for the origin of this response. One belief is that it originated in Rome when the bubonic plague was raging through Europe. One of the symptoms of the plague was coughing and sneezing, and it is believed that Pope Gregory I suggested saying, God bless you, after a person sneezed, in hope that this prayer would protect them from death. The expression may have also originated from superstition. Some people believe that the custom of asking for God's blessing began when ancient man started and thought that the soul was in the form of air and resided in the body's head. Therefore, sneeze might accidentally expel the spirit from the body unless God blessed you and prevented this from occurring. Some ancient cultures are also thought that sneezing forced evil spirit out of the body, endangering others because these spirits might now enter their bodies. The blessing was bestowed to protect both the person who sneezed and others around him. Many people believe that when we sneeze, our heart stops working for a few moments. And because the heart doesn't work, people pray to God to bless you and return your life. आशा करे फ्रेंड्स भिडियोटी आपको भल लगी सो जदि भल लगी थाए ताहले वीडियो को लाइक करंतु अन्य मानको शेयर करंतु किछि डाउट्स किछि सजेशन थिले मते कमेंट्स रे कहंतु एवं जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले न भूलिकी सब्सक्राइब करि नियंतु थैंक यू